अच्छा एठी गोटे अभिशाप अछि मौसा कौन जेते बेले जाई करी मा पहुंची गले यज्ञ रे बेस भूतान तिरस्कार कर दक्ष फला हां हां अग्नि हास देले मा अच्छा किए सती शक्ति जंदा बेले देई देले आज्ञा आत्म विसर्जन कर दी जानी को कइले महादेव अच्छा प्रचंड रुद्रधार जेते बेले जाई के पहुंचले हेची कोन आजी दक्ष प्रजापति को स्त्री चिंता करले कौन चिंता कले सुनाई को आसुची मु जाउची के बंदा पना बंदे आंडी रे पुला मठिया हाँ हाँ कले बंदा बंदा पूजा पाउची आज्ञा हाँ लिंग पूजा होची बेस बेस लिंग पूजा होची हाँ आज्ञा आमे जो रुद्राक्ष माळ बगौते से माळरो गणति केते 108 शिव बके सिद्धि केते 107 मुंडो माळ बके सिद्धि केते 107 काई के आठेलानी नाय कोडा कमिसला कुठे ना आज्ञा काई के पहिला এই সমୟରେ कौन कहले अच्छा এইথরে দউতো যে স্টিল গ্লাস রে দাও না আয়া পানি চাচা করি কাই দউতো ना या तळे थोइबनी धर धरी कथा बम तळे थोइबनी धरी थांगे मौसा सोनिया जाबी ठंडा हो जाउ कोडिया पद कहि कौन गोटे पद चारटा पद कहयो ना के माइक मौसा भूल हला ए शिवଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏ 108 ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ପକେଇଛନ୍ତି 108 ନାହିଁ ପକେଇଲେ 107 କାହିଁକି ପକେଇଲେ କଣ ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଓ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କାହାର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବେଶ ହଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଦିନ ମରିବ ତୁମ
ମୁଣ୍ଡଟା ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି 108 ମାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଛୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ବେଶ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ହେଲା କିଏ ଶକ୍ତି ହଁ ଏ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ାଗଲା ମାଂସ ଅଧା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ମାଂସକୁ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଧରିକି ଗଲେ। ବେଶ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ସେ ମହାଦେବୀ ଏମିତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ବୁଲିବେ ଆଚ୍ଛା ଏ ସଂସାରଟା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ବେଶ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କଣ କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ? କଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ? କଣ? ରେ ସୁଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯାଇକରି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବି। ଆଗରୁ କାଟିବୁ ହଉ ପଛପଟୁ କାଟିବି, ଆଗରୁ କାଟିବିନି। ଆଜ୍ଞା ମାନିଗଲା। ହଁ ଚକ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚକ୍ର ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚକ୍ର ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚକ୍ର ଗଲା, କୁମ୍ଭୀର ଗଳା ଏ ପଡ଼ିଲା, ଛିଡ଼ିଲା ବେନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। କାରଣ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାଇଁ ଏ କୁମ୍ଭୀର ଗଜ ଉଠାଲା। ବେଶ ଓ ହଁ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ସେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବେଶ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ये सुदर्शन चक्र जाई ବେଶ मौसा यार मोड़ सुदर्शन चक्र जाई शक्तिकर शरीरकु 108 ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକେଇଲା। 108 ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ମା ପରିଚିତ ହେଲେ। ହେଇ ନାହିଁ ହେଇଛି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ବେଶ କଉনে না বড়ম্বারে বন্দিলি মা নাম ভট্টারিকা না বাঙ্কি গড়ে বন্দিলি মা নাম তো চট্টিকা না খোর ধারে বন্দিলি মা নাম বরুণা। ବେଶ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା ସେଇଥିପାଇଁ ଠାଠେ ଅଛି। ହଁ ବେଶ ହଁ ସତ ତ ନାଇଁ ଆଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ତମର ମାଳି ଭାଇ ये कान दे ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଷୋଳ ଏକା ନା ଅଲଗା? ପୂଜାରେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି 16 ପୂଜାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ନାଇଁ କରିବେ କି କେମିତି କରିବେ? ଶିବଙ୍କର 108 ନା ଅଛି ହଁ 107 ନା ପୂଜା କଲେ ବେଶ ଆମେ ପାଇବେ ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନା କଣ ପଡୁଛି ଗୋଟିଏ ନା ସେଇ ନାଁ କଣ ଏ ନାଟା କଣ? ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛୁ ବେଶ ଓମ୍ आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि श्रीकली छंदो श्री कुर्म देवता अनंत बीजौ पृथ्वी शक्ति नमो आसने विनियोग कहना पवित्र बाधुता लोकाते
हाँ ଅସୟଶ୍ରୀ ବେଶ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସିଓ हाँ हाँ पढ़ुचे আর নিগ দেবতা সুরাশি দেবতা লোকাল जो लोकाल दिल को शिव पूजा बेस हाँ अच्छा हाँ নাই গোটে প্রসঙ্গ কথা কইবা আজ্ঞা মহাদেব कहून दी चार्टा শৈব পূজা সংঘ ওড়িশার জনে জনে সদস্য অଛନ୍ତି बेस ओ মিনিস্টার বা প্রাইম মিনিস্টার ঘর ঘরে আজ্ঞা দ্বারপাল অଛନ୍ତି না নাই एबे सोऊ नांदी শঙ্কর মহাদেব দ্বারা নাহাନ୍ତି सोऊ नांदी मासे हला खाली एका को सेका ए हाथ में सेका तो ए मच को से मच ଆର हां ହଉଛି ନା ହଉନି होची ତାଙ୍କୁ ସେ ବିନା ପରମିଶନ ରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା अच्छा ବାଡେଇବେନି निश्चित ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନେ କି ଆଠୁଆ ଯୋଉ ହଉଛି କି ବାତୁଆ हाँ ଆମେ ଆମ ଆଠୁକୁ ବାଡେଇ हाँ बेस शिवंग बाबू मोटे जीवन ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା ନାହିଁ कौन ଭାଇ ନାଳି ଘର ପୁଅ ଏମିତି କଣ ହଉଛ କହୁନ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଦଉଛ आसु କଣ कौन କିଏ ଆସୁଛି ଆର ଦ୍ୱାରପାଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ନମସ୍ତୁତେ ନମସ୍ତେ ନନ୍ଦୀ ଶିଖର ভূগরিষ্ঠ মহাকাল নন্দী শিখরায় নম নন্দী ভুন্দি দ্বারপাল দ্বারদেবী শিবল শিবঙ্ক মস্তকে চড়াইবি ফুল বেলা পত্রী জল দ্বার স্পটে তো बेस हाँ अच्छा কলি দেখিবা ପାଇଁ চিন্তা କର कौन कहले ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା କୋଉଠି କିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର बेस ଖିନଖିନିଆ ପର୍ବତ କଣ କଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ମୁଁ କଳି ଦେଖିନି नाई ମୁଁ ଯାଉଛି କଳି ମୁଣିଟା ଟିକେ ଖୋଲିବି ଗୋଟିଏ ପଦ କହନ୍ତି ରଥ ଶର୍ମା ଗାୟକ କିଶୋରୀ ଉଦ୍ୟନାଥ ରଥ हाँ ନା ଓଇଲେ ନାରଦ ମୁନି କି ନାଇଁ ପୁଅ ବାଘର ପୁଅ ନା ଓଇଲେ ନାରଦ ମୁନି ଇଏ କାଖେ ଯାକେ କଳି ମୁଣି इले नारद मुनि काखे जाकी कळी मुनि इले नारद मुनि ଓଇଲେ नारद मुनि काखे जाकी कळी मुनि इले नारद मुनि ନାରଦ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି କଳି ମନ୍ଦିର ମୁଣି ମୁଣି इले नारद मुनि कळी मुनि आइले नारद मुनि ନା କଳି ଲଗାଇବେ ଖଞ୍ଜ ଇଏ ବୁଢା ଜାଣେ ତାର ଭିତିରି ମଞ୍ଜ मंज ଏ ତ ଭଲ ବେଳେ କଳି ଭିଆନ୍ତି ମୁନି हाँ हाँ ଭଲ ବେଳେ କଳି ଭିଆନ୍ତି ମୁନି मुनि ନା ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୁନି इले नारद मुनि आइले नारद मुनि बुणी देले ଏଇଠି ରଖି ଦଉଛି ମିଶ ଏ ଭାଇ ଦିନ ଯାକ ଜାଗର ଉପବାସ